Desididong mopasaka og kaso ang pamilya sa duha ka mga biktima sa pagpanigbas batok sa paryenteng suspect nga si alias Warren. Atol sa pakikinabi sa XFM News Team sa amahan sa biktima nga si Denmark Akasyo, matod niya nga na-file na nila sa miaging adlaw ang kaso batok sa suspect. Kaya paninti naman tuod lagi sir, pero ngalan nga nawiran sa papriso, papriso ito. Kahinumduman nga niadtong Hunyo 28 didto sa Purok 9, Sitio Mabuhay, Barangay San Jose, Malibalay City, Bukidnon. Gitigba sa suspect ang iyang mga paryente nga kauban sa inom nga sila si alias Denmark nga namatay diha-diha ug alias Bonifacio nga namatay pagkaugma sa Hunyo 30. Matod ni Tatay Chudoro nga dugay na nga kauban-uban og inom ang maong tulo ka magparyente apan wala sukad nagkabingkil ug niadto lamang nga panahon nga dunay nahitabo nga krimen. O man sila mag-away gisa, sugat-sugat. Daghan naman higayon na kumanuban na sila pag-inom. Wala maingon niya, nag-aal sila, wala ka, nakatup pa lang higayon na nahitabo nga nakakuyog sa niya, yan ang panigbay niya kong bata. Nagagaw naman sila. Daghan na matod pa og rekorda ang gamaoy nga suspeka. Gani sa miaging bulan gitigbas ni ini ang iyang barkada. Grabe sa mao ito. Daghan na itong record nga itong nangaging mga bulan, napot yung kauban barkada, yung galing gitigbas. Emosyonal usab nga namahayag ang ginahan sa biktimang si Bonifacio. Humanabiyaan ni ini ang unom ka mga anak. Samtang ang suspeka nagtingkagol na karon sa prisuhan sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, para sa ligon nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tumar og Santon vitamin C nga puno sa powerful antioxidants para sa healthy body everyday. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilotabios, XFM News.